Kopivosian sisradom ningaran di Tuhan toko Yesus Kristus. Harap dot itongo jemaat ali sisradom do sambo do kinuringan sisonggo toko nopo. Biar ni barakat do kinuringan surut sumul menunda omongo likup di toko soko viai. Amin. Sebelum toko kodo korongo ditudukan di adau biano. Engin okuma gaza di toko soko viai sisradom do gama minta dua tumuku minta dua toko. Menerima kasih okoy si trugvangon do Tuhan gima ikaw no surut sumul menunda mengolikup mamarakat tahay higoti Tuhan mengini okoy tudukan antas dikaw biar nekaw koy waros dahay supaya melalui habal kovosian it orang udahay iti kadapat mengunsuk dahay dan mengohondom dot i Kristus no ipirpiandus dorin diba ikinoringan sradom ningaran di Tuhan Yesus Kristus minta terima kasih okoy amin. Otong peso ko via imatan dito ko si kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 26 sampai si 27. Ya diti boros daw. Sawapino antad biano okon noko popi po tuton it ongolun sid kubuatano doriniba. Tu minsan ko nakedo okoy di Kristus di kakalpo yosido nga amo zano elaan ong biano. Isay no po inasangano di Kristus vangun vagun no yosido. It vangun lay daw na tanus no sampai nikembulay no banal it vangun vagu. Antad kavi sid kinoringan iti ipinandus ditokow si daw gima i Kristus minamangkat ditokow do popi andus. Tu kinoringan no minangandus di vinangun diti sisradom di Kristus dot okon ko kiniropo ikaraatan dioti sampai iboros dit kopi ondusan dino nipakavid no dahay manjadi yoko diti ponhu di Kristus tu inanu okoy o kinoringan mongingut dot ongolun singaran di Kristus mindamo okoy dot pokiandus kono do kinoringan it aso sala jinari do kinoringan do kisala tu mongontok di tokow supaya enbanaran tokow si tinuguvangon di kinoringan. Amen. Oto beso ko viay tema di tokow sepanjang bulan 9 diti inono kopiondusan sabtema dito ko minggu biano inono i Kristus minangandus riniba ikinoringan. Kopiondusan harati daw iso dot keadaan it avantang it onopod atag. Tanpa vartong unsur-unsur rumosi kohumongkob. Sisraldom do konteks do korohanian antad di Adam Ihawa hiza yo tinaratu sisraldom do kasaldaan it hubungan diri riba ikinoringan norungoy no varonot pialdatan itu lun dikasip oporlu do mga gama ogumurot acara untuk mangaramit no pengampunan kopiondusan antad sid kinoringan topot hiza Yesus Kristus nakalanday si tipomogunan rumikot no jumalido riniba madketoko bakal minatayo sido jumalido korban do kopiondusan bagi do riniba ikinoringan na it hubungan do kopihatan do kopiondusan dino varo manalko avantang sisradom do pamasan di toko ihogot diri kabarajal toko kurang di boros di Paulus kumalit pong piumpugan sid Korintus mitoko soko viay dot isay ka Tuhan Yesus dino ijinuma di doralan no kopiondusan antaw sidi dang riniba idang kinoringan na sebagai itongolun ni Kristian itoko amu buli toko do mongon nilai dot ulun vokon antas sid kubuatano dot soribaw menurut dot pengimatan ditoko kondiri do riniba ito ko kondiri amo buli toko dot mongon nilai do kapuribadan di Tuhan Yesus tanpa do intutun toko po daw dot kugulu po banan ipat-ipat itulun ni monorima do kinoringan sranam do kosipan inono
it vinangun dot avagu. Sisyonggo ito ko diti no ko terima to ko do kinoringan secara pribadi guvas keputusan dito ko noba menurut dot keinginan do kinoringan. Sisralom do kepribadian do guvas di Yesus varo ko piondusan bahagi ko irini ba kinoringan. Ikuasa ko sopulan no jumadi sisralom do guvas dito ko. Sisralom di tinobus to ko di Kristus supaya ito ko kopiandus dot ang kinoringan. Sisralom di Kristus ikopiandusan dino na jadi sampai ikeso ikuasa do pengompunan varo si pialatan di toko. Minsan ko ito ko diti ulun di kikot dusa o gumukasaldaan no korolo ginawa kinoringan topot sisralom no kapribadian di Kristus Yesus ito ko nakaramit ako do kasapulan, nakaramit ako do pengampunan, gima it pengampunan dino varo, hiza ito ko diti panabanal ko rumikot sid di Tuhan. Iko duvo kuasa do penobusan. Hiza nakaramit ako do pengampunan antasid kinoringan. Ino jumadi sisralom no keposan di toko omokon ko beko ino topot kolobusan ikosopulan antas sit kinoringan nga mozovozo di toko harati daw okon ko beko setakat o pengompunan nitak no kinoringan ini nga no tobus toko po supaya amu toko do surut sumulot atawan do kuasa kutuvangan sampai jumpa di toko do hamba do dusa topot itu ko jumpa di toko do uripon di kinoringan it binarakatan amen. Iko tolu sisralom no kopion dusa ni tahak ni Kristus si toko ito ko kadapat do kuasa do jumpa di anganak no kinoringan. Hiza Tuhan Yesus jumpa di doralan no kopion dusan bagi ko ito ko omi kinoringan okon ko baiko it pengompunan penebusan it naramit ito ko inoy nga varopo hak dito ko do jumadi do waris sisralom do janji-janji do kinoringan sisyonggo ipat-ipat itudun dikasip monorima di Tuhan Yesus ito ko diti jumadi anak do kinoringan iti emot ito ko si Yohanes keso ayat 22 kuasa untuk jumadi det anak do kinoringan ino manal ko avantang katamanan iti harati ibarakat dino avaro kumali toko sampai kadapat toko dot bintoron sralom no kerajaan surga karamit toko do koposizan penlait oto penso ko viay Tuhan Yesus ino no pribadi it aso salda topot gimay samo dawit agazo kumali toko so ko viay yosi do minanga jadi de guvas daw dot ulun mad ke ulun do kidusa bahagi ko mga ganti di hukuman untuk ditoko agar ditoko iti enbanaran kopiandus bahagi ang kinoringan. Yesus asanggup minatay sit kaso do sangkap supaya itoko kadapat do koposizan. Yesus asanggup do mga gamanuno po bahagi ko manapul itoko. Songkuro karat itoko, songkuro katurukadan ditoko, songkuro ko gumukasalan na gamal itoko. Apabila itoko timanabanal ko minsamok si kinoringan bertobat o mindamo ko sapulan, mindamo pengumpunan, maka ikinoringan o setia manak itoko do kesempatan peluang untuk ikopusan itoko mionong maikindasan do kinoringan. Oto peso ko via itoko no menghargai toko ibarakat no kopiandusan initak di Yesus kumari toko sokoviay sampai itoko no kopiandus no lang kinoringan minta doa toko o tamalay surga mermakasih koy ihabal ko busian inorong ulahay adaw biano dot Tuhan Yesus Kristus juma diralan no kopiandusan bahay dahay umikinoringan supaya yokoy kadapat toko do pengompunan supaya kadapat toko do penebusan on juma diokoy waris sisranom no janji-janji nu dot isay no po imonorima di Tuhan Yesus sebagai do kinoringan inono yokoy nga akan cuma dianganak di kinoringan karamit toko di kerajaan surga koposan penlait. Bermakasih yokoy Tuhan gimay samurit agazo amu dahay kadapat temonuli soko via dino Tuhan
Baik ikalapat dahay, lupat tahak, inono iguvas om kaposan dahay. Si Sraldom ningaran ito handa Yesus Kristus, mangarami ito ko piondusan. Antad sikaw, biano sampai pendait. Si Sraldom ningaran ito handa Yesus Kristus, bintan makasyo ko'y. Amen. Salam nasamo dang papiondusan ta si dohon, i Pastor Flianifo, kinoringan mazuvuzo o mamarakat ito ko sokoviay.